Amen. Hii mikrofoni iko nakata saa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda mara moja kwa neno ya Mungu katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Deutéronome 1 verset 3 jusqu'à 8. Tusikie mwenye anapata katika lugha ya Kiswahili anatusomea. Inasema hivi: Ndio. Na alikuwa kwa mwaka wa 14 kwa mwezi wa 11 kwa siku ya kwanza ya mwezi. Kumbukumbu la Torati 1:3. Ndio, 1:3 ni pale. Na ilikuwa kwa mwaka wa 14, mwaka wa 14 40e année, kwa mwezi wa 11 ndio, kwa siku ya kwanza ya mwezi. Musa akamwambia wana wa Israeli, Musa akawaambia wana wa Israeli sawasawa na yote aliyopewa na Bwana kuwaamuru. Aliyosema Musa haikukuwa benya nataka, alisema benya alisikia Mungu anamwambia awaambie. Wakati alipokwisha kupiga Sihoni mfalme wa Amori, alikuwa amepiga Sihon roi des Amoréens, aliyekaa katika Hesiboni, ndio, na Ogi mfalme wa Basani, alikuwa amepiga pia Ogi mfalme roi de Basan, aliyekaa katika Astroroti, ndio, kwa Edireeli, ngambo ya Yordani, katika nchi ya Moabu, katika nchi ya Moabu. Musa akaanza kufunua sheria hii akisema, Musa akaanza kufunua sheria hii ya specificite akisema, Bwana Mungu wetu akauambia katika Horebu akisema. Bwana Mungu alituambia katika Horebu akisema, mumekwisha kukaa katika mlima huu wakati wa kufaa. Mumekwisha kukaa katika mlima huu wakati mwingi sana wa kufaa. Mugeuke, kwa sasa mugeuke kusafiri na kwenda kwa nchi ya vilima vya Waamori na kwa pahali pote amuyafika, mugeuke mukamate tena safari mwende kule kwenye niko nabambia, mwende kwa nchi ya Waamori, pahali karibu nayo, ndi na Araba katika muji wa mlima, na katika nchi sawa, na kwa kusini, na kwa pwani ya bahari ya nchi wa Kanani. Kule kuinchi ya Kanani kule njo kwenye musafiri mwende kule, na Lebanoni mpaka muto mkubwa, muto Efrata, au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve Efrate. Tazama nimeweka nchi mbele yenu. Voici, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Muingie kurinthi nchi ambayo Bwana aliapia baba zenu Abrahamu na Isaka na Yakobo kwamba atawapa na uzao wao nyuma yao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakushukuru Mungu tena kwa msemo huu wa maandiko matakatifu. Tunajua kwamba Mungu utatekeleza shabaha yako tena kwa asubuhi ya leo, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Tushangilie tena jina la Bwana wa majeshi.
Nasema tushangilie jina la Bwana wa majeshi. Haleluya, amen. Tulikuwa na kichwa ya somo tangu juma yote sasa inayosema kutoka utumwani mpaka nchi ya ahadi, de l'esclavage à la terre promise. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Mbele hata siyaingia profondere ya somo yangu, titre yo peke inabeba profondere yenye ponsi wala ya mawazo ya Mungu kwa ajili ya taifa la Mungu siku ya leo. Siku ya leo inakuwa kama siku ya unabii kwa ajili ya kanisa. Le message que je vais prêcher c'est un message prophétique. Message prophétique inakuwa na shabaha tatu: ya kufariji, ya kuonya na ya kufanya tena nini? Ya kuhamakia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Njo karakteristiki ya message prophétique. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hapa sasa tena ingine shabaha ya mambo ya unabii ni kwamba nabii ana jukumu ya kuonesha watu yaliyo mapenzi ya Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kama ninasimama hapa ninalenga mambo yale matatu kwa ajili yako uliofika siku ya leo. Hii message ni kwako wewe ambaye umekuwa katika muda mrefu wa mateso na sasa Mungu anakuja na faraja kwako. Nitakuwa niko najibia ile maswali yenyewe ulikuwa unajiuliza kwa siri wala usiweze kupata jibu. Mungu anasema siku ya leo alikusikia wakati unalia, na sasa anakuja kwa siku hii particulièrement kukuletea faraja kupitia neno hili ambalo tutasikia, de l'esclavage à la terre promise. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu ambaye tunatumikia ni Mungu wa kututosha nafasi na kutuleta nafasi nyingine. Anatutosha utumwani na anatubeba katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kulikuwa ba leader wala ba viongozi ba mingi balishimama katika Israeli, lakini balikuwa bangali na bazungurusha, habakukuwa na babeba quelque part. In fact, wakati Yesu anakufa na kufuka na kwenda mbinguni, batu balianza conteste, eske aba ba mitume benye biko naenda na hii injili ya Yesu, eske ni bakweli? Kisha nabii wala niseme mwenye hekima Gamalieli akasema, tulisikia bengine baliinuka nabo balikuwa naitwa majina zikubwa za kuogopesha, na wakati balikufa byabo bikaishia pale. Lakini na huyu mwenye anakuya naye kama vyake haviko vya kutoka kwa Mungu, naye gisi amekufa vitaishia pale. Tusiazarde kumupiganisha, paske kama ni vya Mungu bitaendelee, parce que le Dieu que nous servons anatutoshaka fasi moja, anatupeleka fasi nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Je, kuna mtu hapa ambaye Mungu ameshawahi kumtosha fasi moja anambeba fasi nyingine? Sijue kama hapa kuna mtu ambaye Mungu ameshawahi kutosha katika hatari ya kufa na kumleta nafasi ya uzima. Napenda sana Zaburi ya Daudi ya 23, anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ninapenda pale kwa ile mstari wa 3 anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, sababu Bwana iko pamoja nami. Bwana mwenye tuko na tumikia ni wa kutupitisha. Hatuko bakukaa kwenye bonde la uvuli wa mauti, tuko napita, tuko msafari, hatuko bakukaa katika mateso. Mungu akuandaa mateso kwa juu tuikale ndani sana. Neno ambayo tunasoma hapa siku ya leo ni wakati Mungu amekwisha kuwatosha wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Amewatosha katika mkono mwenye alikuwa naitwa puissance mondiale. Kila batu walikuwa na muogopa Farao, lakini Mungu akafanya miujiza mpaka Farao akasema ninajipiga kifua, lakini huyu mmoja ananishinda bushefu. Akasema mimi nabaruhusu muende na mkamate na mali. Banafika kwenye bahari ya Shamu, Mungu anabaonesha kwamba nikibapitisha njia yengine mutakuwa na yua gisi ya kurudia huku Misri. Omweni bapitishe katika hii bahari ya Shamu, juu bahari ya benye biko na bakimbiza, muone maanguko yao, musitegemee msaada kwao. Kwa wanadamu kuna maanguko, kwa wanadamu
wanadamu kuna kushindwa, na Mungu atafanya njama zake zote ya kupruve kama kwa wanadamu hautapata kitu. Atafanya nguvu yake yote ya kuhakikishie kwamba hautapata msaada kwa wanadamu. Ndio maana alifungua bahari ya Shamu, Waisraeli wakapita. Wakati Farao na jeshi lake wanakuya kuingia mwa ile njia ya Waisraeli, bahari ikawafunika na Waisraeli wakaona kumbe na bakubwa nao wanaweza anguka. Kumbe wale wenyewe wanatutesa miaka mingi, kumbe nao wanaweza shindwa. Mungu ni wa kututosha hapa, anatubeba hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wanatawala nao wanaweza shindwa, nao wanaweza shindwa. Hakukuwake ngambe kwa Mungu, hakukuwake kibamba kwa Mungu. Mwenye alikuwa na waza ni kibamba alisimamaka mbele ya Israeli mzima, akasema nilishapiga Mungu wa Moabu, nilishapiga Mungu wa huku na huku, nilishapiga Dagoni. Huu Mungu wenu naye nitamupiga kisi nilipiga wale wengine. Alikuwa na esperi kama ni shujaa, ni jitu. Lakini batu yote ya Israeli bakaogopa, sababu alikuwa naona kwa nje, hapakuwa naona kwa ndani. Mwanadamu ni yule mwenye anaonaka njo nje. Bamingi batakuzarau juu biko naona njo nje. Bamingi batakukosea adabu juu biko naona njo nje. Me Mungu mwenye tunatumikia atala kamotema, anaangaliaka njoro. Wakati Daudi anakuya kupita, watu wote wanasema hii ni hipeti, haitaweza kitu. Ni hipeti, haitaweza kitu. Me Daudi kwa sababu alikuwa anajua nani anayekuwa pamoja naye, anaambia Goliathi, anasema wewe unanijia kwa mapanga na mikuki, lakini mie ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi uliyetukana majeshi yake. Leo Mungu atakutia mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Message prophetiki ya siku ya leo nitaka kuambia kama Mungu atakutosha kwa mlima huu, anakubeba kwa mlima mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tunasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 3 mpaka ile mstari wa 8. Musa anaanza kuwakumbusha wana wa Israeli mambo ambao walipitia ndani. Mungu amebatosha utumwani, anawaleta mpaka hapa kwenye tunafikia. Apres 40 bamekwisha kupigana vita. Sasa nipigana vita, Biblia inaandika kama wamepata ushindi. Na sasa wamepata ushindi, bakafika kwa mlima wa Sinai, ama tena tunaita mlima wa Horebu, bakaikala pale 2 ans. Wakati wanaikala pale 2 ans, kwa sababu walikuwa wamepata ushindi, wanawaza hapa kabisa njo kwenye Mungu alitupangiaka hapa. Kabisa tuko napata mai hapa, tuko napata kama mafuta hapa, kuko kila kitu hapa, tunaweza shiwakilia hata hapa. Njo ile wakati unaonaka unasalimia mtu, ashaanza gusa kidogo kidogo, anasema mtu anambo mimi naweza bakia hivi hata. Omo hata hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Makosha pita mu mateso wa mingi memaraba, Mungu anakuwa sawa vile anashanjika situation. Mtu anakusalimia anasema mtu anaweza bakia hata hivi hata siku mbili. Bwana Yesu atusaidie sana. Njoo vile hapa nao walikuwa na waza kile vya Mungu binaishia pale. Mungu akachomokea Musa na amri, akamwambia mulivyokaa kwa mlima huu inatosha. Ambia ndugu yako ulivyokaa kwa mlima huu inatosha. Nasema ambia ndugu yako ulivyokaa kwa mlima huu inatosha. Ulivyokaa kwa mateso haya inatosha. Ulivyokaa kwa magonjwa yale inatosha. Ulivyokaa kwa upangai huu inatosha. Ulivyokaa katika usimbi wala useliba Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatutosha hapa, anatubeba hapa. Kuna kwa wakati mu maisha yenye unaanza furahia hali yenye uko hapo. Pasiko unazania aseme pale ndio kwenye Mungu, bila ndio tu yenye Mungu anaweza fanya. Inafikaka wakati mu maisha unaanza furahia bugali na sombe, unajua mimi mwenyewe nilikuwa na bukula na chumvi, hata hivi.
Inafikaka wakati yenye unafurahia nyumba ya kupanga ya $50, unasema mimi mwenyewe nilikuwa napanga mkashamrete omwata hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Inafikaka wakati yenye unaanza furahia ile uchumba ya suna vinonosi, kama inakuwaka uchumba suna vinonosi inakuwaka, lakini inafikaka wakati yenye binti wala mwanaume anaanza furahia ile, anasema mimi mwenyewe alikuwa na katala hii miaka yote na mimi napata huyu kama ni mtu gani omwata hivi. Mbomie na mimi ndasegemea ango hapa sasa. Na unapoteza muda wako wote, unaona uchumba hivyo unafaa giza, ana kazi, hauna kazi, venta, ana kazi, naona kazi. Mungu anakuya na message prophetique, ulivyokaa kwa mlima ila. Jina la Bwana libarikiwe sana. De l'esclavage à la terre promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wakati anakutosha Misri, atakuleta kwa mlima wa Horebu kwa shabaha, na wakati shabaha ile utakapoitimiza, atakubeba kwa etape nyingine. Amen. Ambia mwenzako Horebu haiko njo mwisho ya safari, kungali jangwa ya Parani. Haleluya! Horebu sio mwisho wa safari, kungali jangwa ya Parani. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba Roho Mtakatifu alijaze tena nguvu na nipatie muda inayofaa kusudi tuende en profondeur kwa somo hili siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitu ya kwanza ninapenda uelewe siku ya leo, ujue kwamba usirate muda inayofaa. Kuna muda ambao Mungu ameandaa kusudi utoke utumwani, na kuna muda ambao Mungu ameandaa kusudi ubaki katika mlima wa Horebu, na kuna muda ambao Mungu ameandaa kusudi uingie kwa jangwa la Parani. Kuna muda ambao Mungu ameandaa kusudi ufike kwa jangwa la Moabu. Kuna muda ambao Mungu ameandaa kusudi uingie katika nchi ya ahadi. Fais attention mu maisha yako, usiswatake kitu yenye Biblia banaita le temps marqué de Dieu. Fanya angalisho sana, usipotezake kitu yenye banaita muda uliokubaliwa na Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Israeli, Mungu alikuwa amewatayarishia mkombozi Masihi ambaye atakuya kuwatosha katika utumwa ambao walikuwa ndani banatawaliwa na Waroma. Lakini wakati Yesu anazaliwa, hakuzaliwa gisi balikuwa na jiatandre atakuwa. Hakuzaliwa gisi Boba alikuwa na waza mkombozi anaweza kuwa. Akazaliwa mnyumba ya maskini, akazaliwa na yatima, akazaliwa na murandambao, akaishi hali ya umaskini, na akafanya kwamba batu yote bana mzunguruka bajue kama ni maskini. Kisha akajitokeza akasema, Roho ya Bwana ni juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwatangazia habari njema, kutangazia bale bote banafungwa wapate ufungulivu, vipofu wapate kuona, vilema wapate kutembea. Kisha akakonklira akasema, na maneno haya ya unabii yanatimilika kwenu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walisikia wakasema, si huyu ni mtoto wa Maria? Haiko babake ni murandambao. Na si tunajua kama kwabo ni Nazareti. Eske Nazareti ndio walisemaga kutatoka kama Masia mwatatukomboa? Haiko huyu, bakamukamata, bakataka kumupresipite yule ya mulima ili apate kuanguka na kufa. Biblia inasema Yesu akapita katikati yao. Kisha akasema, ole kwako Yerusalemu, sababu haukutambua muda ambao Bwana aliyokutayarishia ya amani yako. Sababu haukutambua ile muda, tazama wewe na batoto yako mutapigwa, mutauawa na hekalu yenu itabomolewa. Sababu gani? Haukutambua muda ambao Bwana aliyokutayarishia. Kuna watu ambao Mungu amewaita, nao amewajaza makarama, amewapatia maono makubwa, lakini bale benye makarama sasa biko na saga ngano chini ya liziwa. Bale benye balikuwa destine kukomboa taifa yote biko na saga ngano chini ya liziwa. Benye balikuwa destine kutenda mambo makubwa
bakubwa biko na saga ngano chini ya lijiwe, sababu hawakuyua muda ambao Bwana alitayarisha kwao. Na sasa leo neno ya unabii wa Bwana inasema muda ya Bwana imefika, muda ya kutoka mwavile imefika. Mungu akamchomokea Gideoni akamwambia, simama Gideoni, maana wewe ni shujaa. Gideoni akasema, ayenjo nasema ni miko shujaa, na hawa Wamediani banatusumbua, hawa Wamediani banatutesa, hawa Wamediani banatuvamia. Wanasema yako wapi yale matendo makubwa tuliosikia kwa baba zetu? Ya baba zetu ishapita, ni historia yetu sasa. Vya yale mababu vaibishapita, ni turu yetu sasa. Kama haugundue ile, utaendelea huko unafanya ile matendo ya mababu, utaendelea huko unasema ile misema ya mababu, utaendelea huko unapita katika kile kizazi cha mababu kufikia kwa resulta zile za mababu. Njoo yenye tuliita wakati tuko nafanya mafundisho paradigma. Paradigma ni kusema kwamba kuna hali ambao umeandaliwa kwa maisha fulani. Donc kama uko maskini, hauko maskini juu Mungu alikutayarisha ukuwe maskini. Uko maskini juu kuna maprogramme, kuna maandalizo yaliyokufuata tangu zamani yenye inakupredispose kukuwa maskini. Kama uko mgonjwa, haiko kutaka kwako. Kuna maandalizo yaliyokuandaa jiska seke na wewe ukule vile venye baba yako balikulaka. Kuko watu wenye biko na gonjwa kanser, hapana juu balikula chakula ya mubaya, lakini juu baba zao balikuwaka na kanser. Batoto ya bale bazazi bakapata kanser, nabo banakia pata kanser. Haiko bahati mubaya, ni programu na ifo muitimize. Kuko kitu ambayo inanichanganishaka katika Biblia, ni wakati wa Farisayo banakia kuuliza Yesu, aseme kulikuwa mumoya mwenye alikuwa na bibi, ule ndugu alikuwa na bakaka basaba, kisha alikuwa na bibi. Ule kaka akakufa, na sasa alikufa mkutume hao muloko anaoa bibi ya mkubwa wake. Kama anakufa muloko yake akaoa ule bibi, kisha naye akakufa. Muloko yake na ule muloko naye akaoa ule bibi, kisha naye akakufa. Muloko yake na ule muloko akaoa ule bibi, kisha naye akakufa. Na ule muloko na ule muloko ya ule muloko naye akaoa ule bibi, kisha naye akakufa. Paka wote basaba sawa walimaliza kufa, vyao vikaishia pale. Sipendi niende katika théologie ya Bafarisayo kutaka kujua nini balipose ile question. Mais la question que moi je me pose, aye njo balifika mpaka kwa uwa saba na hayagundua kama kuolewa na yule mwanamke ni arrêt de mort. C'est ça moi la question qui m'intrigue. Aye njo wa kwanza anakufa, wa pili anakufa, wa tatu anakufa, mais wewe wa nne unafaa tena uiwai unaingia mwa ile. Haiko kutaka yako, ni program umetayarishwa kuwa sawa na baba zako. Me bezo ya Mungu wala mapenzi ya Mungu, kuna wakati anakuleta katika jangwa ili ujifunze kujitenga na njia ya baba zako. Wakati Mungu anakuleta katika jangwa, si kwa shabaha ya kukuangamiza. Jangwa inatesaka, jangwa inalumaka, lakini si kwa sabaha ya kukuangamiza. Mungu anapenda ujifunze kujitenga na njia za baba zako. Angalia Israeli, baliishi 400 katika utumwa. Mtoto alikuwa anazaliwa na anakomala, anaeneza santa, anaoa na nazala, na ule mtoto malizala anaeneza santa na banayua shi asubuhi kulamuka unaenda kukazi, utumwa mpaka 18h banabapa chakula, mnarudia kwenu. Asubuhi tena 6h mnalamuka mnaenda vile kila siku. Mpaka Mungu akabatosha utumwani. Kile kizazi kilitoka utumwani hakikukuwa na yua vingine apare ule utumwa. Ndio maana wakati na Mungu mwenyewe alikuwa na abudu ni ule tu wa Misri. Balikuwa maisha kuwa nabo wa Misri en quelque sorte. Na wakati wanabaleta kwa Mungu, Musa anapanda kumulima, banashindwa teste ya kwanza ya mulima wa Horebu ni teste ya patience. Musa anafaa kule 40 jours, banasema ule Musa tuyoko ishapita, acha na shetu jifanyie Mungu wetu. Bakajenga ndama kwa dhahabu ze balikuwa nazo, bakaanza kuiabudu na kufanya fete. Ile ndama njo yenye banaita Mungu wa Egypte, mwenye banaita Hatot, le Dieu de la puissance. Bakasema huyu njo Yehova Mungu mwenye nguvu aliyetutosha Misri kutuleta mpaka hapa. Haikukuwa vile.
intention ya mzuri, me uko programe kufanya tu ile vya bazazi yako. Bamingi ile siku Biblia inasema 3000 personnes bakakufa, haiko kosa yao, walikufa juu habiko programe kukufa kwa kutembea katika njia za baba zao. Paka Mungu aanze bafundisha, abambie hii sheria inabapatia, msiisahau, mkiisahau mutafanya baba zenu. Muifunge kuvichwa vyenu, muijenge kumabrasele, muitie kumikono zenu, muifundishe batoto yenu na batoto yenu baifundishe batoto ya batoto ya batoto yao, kusudi kwamba musije mukasahau njia ya Bwana. Mukisahau mutashituka mumeingia kwa muda mrefu sana katika njia za baba zenu. Banafika karibu ya kuingia Kanani. Hapa Kanani njoo hii, nao wanafika hapa biko Yordani tu njo na basepare baingie Kanani. Yordani tu banafika kule, banaangalia, banaona kabisa Kanani ni nje ya mzuri, banaona na matunda, banakuya nayo, banasema Musa, matunda hii preve kweli kweli. Mungu alisema kweli ni nchi ya maziwa na asali, lakini benye biko hamo ni bajea, she tuko mapanzi, batatumaliza na hatuwezi ingia katika ile mji, kwa sababu walisema ile tu balisema, bakasababu kama Mungu aliwaambia mwende mutaiteka. Mungu akawaambia kwa sababu mmefanya vile hamutaingia na mutazunguruka tena mwa hii jangwa tena panda 40. Muda ya kufika imefika, muda ya kutoka utumwani imefika, lakini kwa sababu ungali programe kuesheke, utazunguruka tena panda 40. C'est un danger kutokujua muda aliyoiandaa Bwana. Wakati unaingia musezon, mtu anaingia musezon yake anazuaka. Sasa mtu anapata opportunity ya maisha yake anazuaka. Nashukuru Mungu juu babangu mzazi ayatumikaka kazi nyingine ya mikono. Siku moja ni mpangai panda plus de 14 ans. Mungu anampatia tu opportunity. Anamwambia aseme, est-ce que unajuaka informatique? Hayuwe. Anasema ndi ile njo vitu yetu ile. Njo yetu lisomeaka ile. Bamwambia sawa, wende tufanyizia malogo kama ilikuwa ni je gani mimi na wewe atuzu. Akasema sawa, munipe mzaenyu mnapenda, bakamonesha. Na akabibebea informaticien sasa. Informaticien alibabula zile malogo, akazimpatia na akazibeba kwa ile obje, bali mpigaka kama $1600. Akauza kile kiparcele ke mnajua kile kia kuli. Zamani na kingali kipori watu wanakionaka, na mere yangu alisema unapoteza makuta. Kile kipori kuli akakiuza viko na yua ewa, siwezi rate opportunity ya maisha yangu. Paka leo niko nakwambia haya tumikaka tena. Wengine kazi. Na enfombo akose isai njoo ishajua. Banaweza tusaidie sana. Me ile parcelle leo ukafika hako na kia na 30,000 40,000 hata ikupa. Me aliuza $600. Wale wakati mkamata tu lijue. Bo akose yako kwa na hiyo atupa sana. Ikafika ma 50 metres mwa hivi. Banaweza tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aliyo kusezire instant. Wakati unaingia unatafika mwinji ya ahadi, kutakuwa tu watu watakwambia huko unapoteza wakati. Hivi haupaswi kwa hivi, unapoteza makuta yako. Ndio unapenda uinvestire mwa hivi. Hauko unaona hapa kama utapoteza bavile bakosake. Na wakati wa Israeli balikuwa 10. Benye balirudia banaambia Israeli mutakufa, batatuua. Hawa wa master balikuwa tu mproject kutuia hapa mwa hii jangwa. Sasa na shetu feli ni tunome shefu aturudishe mpaka utumwani. Angalia kibaya mwanadamu. Banakutosha kwa bile kilometre vyote 400 ya esclavage. Banataka kufikisha mu maziwa na asali. Unasema ile tu makonkombre ya Misri ndio ya danger kushinda maziwa na asali. Les malheurs des hommes. Paka Mungu anasema nifanye nini tena? Yerusalemu, mbona nisha kuchora, nisha kuchatia kwa mamboleo. Sasa mimi nataka kufikisha kwa wakati ya matunda tena hauzale. Nifanye nini tena?
Ndio unakuwa nakuya na wewe unakuwa nasumbua Mungu mumaombi. Mungu, mbona hivi haiishe? Mbona hii magonjwa haiishe? Mbona hii mateso haiishe? Mungu, mie nilifanyaka nini? Bwana, akili ya kila mtu ina mwanzo na mwisho, lakini yangu mbona haiishe? Mungu akasema, nishafanya vyote venye nitafanya, lakini hauko nasikia. Huko ndio nasikia sauti ya mwanadamu kuliko kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Daudi anasema katika ile Zaburi ya 20, anasema wao wanataja magari na wao wanataja silaha na wao wanataja nguvu zao, lakini sisi twalitaja jina la Bwana wa majeshi. Wao wataanguka chini, sisi wenyewe tulitaja jina la Bwana wa majeshi tutasimama imara. Amen. Njo Yoshua na Kalebu, generation ya Yoshua na Kalebu ni watu wanayua c'est vrai kwenye tunaenda ni kwa nguvu. Me malgré ni kwa nguvu, hivi tu Mungu alisema tutapateka nyara. Hivi tu Mungu alisema hii parcela itakuwa yangu, hata waiuzishe binaweza ipata na kwa bure. Kama Mungu ndio mwenye alisema, bakia kwa ile yenye Mungu alisema. Aseme bale benye banangojea Bwana, biana banakimbiaka banachoka, me bale benye banangojea Bwana, Mungu anawapa nguvu kwa washindaji. Unasema Mungu ulisema bieke kushapita 2 ans, mimi nachunga tena, j'attends encore ta parole. Ndio ile wakati walitumbia sema ahadi za Bwana zinasimama imara, hata nyota zinaanguka, hata milima inapinduka. Ahadi za Bwana ni zile. Na ukisikia mwanadamu kuliko kusikia Mungu, bitakuponyoka. Mena angalia strategia ya shetani. Shetani anafanyaka en sorte que ile wakati yenye unaanza sikia moyo wako inaanza sema Mungu, njoo wakati hii sasa yenye unaweza nipatia vile vyangu vile ulinitayarishiaka. Shetani anafanyaka en sorte que kutokee tu mtu matakia kwambia pima hii solution, essay muusha kawa hapa, essay. Kumbe ile wakati unaacha unaenda essay vile vyake, njoo wakati yenye Mungu naye anafika paf. Benyo lichokea ile 40, benyo lichokea ile 400, sasa unataka bikula. Shetani anafanyaka ka strategique yenye atakugeuza tu macho uangalie pembeni biswate. Jua na wewe ukishabiswata kusema ubifiki yako tena ni hivi kulia na kusaga meno juu haukujua muda wa Bwana. Na muda wa Bwana umefika hivi, anasema ulivyokaa kwa jangwa hili inatosha. Usitike mtu wa kudistract. Usitike mtu akwambia habiwezekane. Usitike mtu akwambia aseme hapana, ile tu ni mambo yenyewe banahubiriaka. Hapana, binawezekana. Amesema kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Hata madaktari wanasema c'est impossible tena upone, sema mimi nabakilia njoo kwenye Mungu alisema. Daktari mimi nakuheshimia, lakini kama Mungu alisema nitapona, hata kama mimi nakata roho mashini inaandika nitapona. Mimi na yaba mingi wenye waliamini Mungu mpaka kufa kwao na Mungu akabatimizia ahadi zao. Usitike mtu aseme juu ni licencié akikukutosha mu yenye Mungu alikupangia. Usitike aseme mtu juu ni daktari akikuchanger plan ya Mungu kwa maisha yako. Pigania plan ya Mungu kwa maisha yako. Usitike mtu akutoshe kwenye lengo. Shetani anakuja aseme kama wewe ni mwana wa Mungu ndio vile geuza hii mkate ijue ukwe mkate. Anasema hapana, mimi ninajua kama niko mwana wa Mungu na mimi najua osi kama niko mkate. Hawezi nigeuza mwenye Mungu aisha nigeuza. Ndio ya shetani vile, il va essayer de te faire croire que tu ne l'es pas alors que tu l'es déjà. Juu ufanye effort yako yote kueseye kukua wenye ushakuwa. Na ndio pale kwenye hata kubani. Anakuambia seme unipigie magoti, hivi vyote dunia na vyote vijazavyo nitabikupatia. Yesu alikuwa anajua kwamba le monde tout ce qu'il est rempli ni mali ya Mungu. Sasa ndio ananiambia nimupigie magoti ndio na vitoa. Shetani anakuwa strategy. Ataenda kukuambia ukifanya hivi ndio utaolewa. Ukifanya hivi ndio utapata kazi. Ukigusa haka ndio vitakuwa, ndio vitakuwa. Na wewe kwa kutokuamini na kwa kuchunga muda wa Bwana unaenda BSA. Na ndio pale Mungu anasema hivi tu umefanya vile. Hautaona inafika. Mungu atusaidie sana. Kitu ya pili mimi nataka insiste yako ni bidii. Ahadi za Bwana ziko. Amen.
ahadi za Bwana zinasimama imara na ziko kwa ajili yetu. Kuna vitu ambavyo Mungu ametutayarishia sisi Gilgali, muda ya kuvipokea imefika, lakini banani njo batavipokea? Tunakuwa sasa mu generation yenye iko rempli na madistraction zinazala kitu yenye banaita procrastination wala uvivu. Mungu anasema bugali hii na mboga hii bina kushinda. Mungu anakosa nifea tena, ahadi njo hizi na siku ya kuzipokea njo hii, ile siku ya kuzipokea hauende. Eske mnaona kama kuko watu wenye Mungu alitayarishia leo wapate kupona mwa hii baada ya siku ya leo hawakuja ukanisa? Na miaka zote zenye walipita walikuwa naomba Mungu niponye sasa, niponye sasa. Anasema mimi na kiasi sasa kuponya. Ile siku njoo hii imefika leo, hakukui. Eske mnaona kama leo Mungu alikuwa anapanga ajibie mtu moya mahitaji? Kwa ile kipindi ya kwanza tulikuwa komea amekia 11, amekia 10. Na Mungu iko nakwambia parce que tu n'as pas respecte ile muda yenye alikuwa ishakupangia, utazunguruka tena for so long. Bwana Yesu tusaidie sana. Me hapa kuko epreve ya bidii. Bidii ni kusema kwamba hata kama vinaonekana vya kuogopesha, hata kama vinaonekana vizito, nitaenda tu. Omwe nikufie kule, omwe nilienda. Mungu akisha kuahidi, anajirasiria kwamba kitu chochote kenye kina kukote yake, kenye kinaweza mzuia usipokee zile ahadi, anakitosha. Mungu alikuwa napenda banadamu baishi paradiso kudunia. Bakafanya zambi, si vitu vikaribika, tunayo ile story. Sasa Mungu akafanya hayo juu banadamu baishi bien. Akatuma Yesu Kristo. Mnaona kama wanasema mkono wa Bwana si mfupi ili kutusaidia, sikio ya Bwana si nzito ili kutusikia, lakini zambi maana ndio chanzo. Ndio inaweza zuia Mungu asife nini? Asikutimizie. Bwana Yesu tusaidie sana. Wakati Mungu anatuma Yesu Kristo akakufa kumsalaba, ni kusema ile chanzo yenye ingezuia Mungu asikusikie, ile chanzo yenye ingezuia Mungu asikujibie, asikuguse, Mungu akaiondoa pale kumsalaba, akasema yote imefanya nini? Imekwisha. Kisha anasema tazama, nimewapa mamlaka. Tazama, nimewapa kila fasi kwenye mutatia nyao ya miguu yenu mnapapokea. Tazama, zile ahadi zote zenye tulikuwa nachunga kwa sababu ya Yesu kufa msalaba, anasema tazama sasa tangu leo binakuwa vyenu. Mepare ya Mungu muyue kama imeishia pale. Yenyewe inabakia ni pare yako sasa. Pare yako ni nini? Ni bidii. Wakati Mungu anaitia pale, hakwambie kama kuitwala itakuwa fasili. Hapana, kuitwala ifo kazi. Ifo unafanya hatua ya kuenda mbele. Hata kama kuko bajitu wana wa Anaki, fanya hatua ya kufanya nini? Hata kama kuko bajeshi bakubwa, fanya hatua ya kufanya nini? Ya kuenda mbele. Bidii. Kusema mtu akwe maskini ni vyepesi sana. Uikale tu, upachike mikono na ushinde mchana wote uko nalala, utakuwa maskini sans problem, bila hata kuomba na bila kufanya mafungo. Nikipenda sai ni gonjo, sai kama napenda ni gonjo, ni vyepesi sana. Mimi natwala tu kama ni bimaendoside, mimi nakunya hata vitano, sina gonjo. Nikipenda ni gonjo, ni vyepesi sana. Mimi ndakula hata bimuravumba bisaki vya kuyala, na mimi na gonjo. Nikipenda ni gonjo, ni vyepesi sana. Naweza kula saki ya kuyala ya sukari kusiku moja, na mimi na gonjo fupa hata na kufa. Ni vyepesi sana. Mekusema ni kuwa en bonne santé, ni ishi katika santé Mungu aliniaritalishiaka. Nitafanya hatua ya kuomba, nitafanya hatua ya kubisha, nitafanya hatua ya kutafuta. Bwana Yesu atusaidie sana. Benye niko nasema kama ni maneno ya unabii. Kuna mtu hapa mwenye angali nachunga Mungu, ninachunga muda yako ifike, ninachunga muda yako ifike. Mungu anakia kukwambia, muda yangu ishafika, fanya hatua. Mungu vile venye ulisemaka sasa, njoo muda hii leo de question que tu passes ça me toucher, il est passé et il t'a touché. Fanya hatua.
Kuna mwanamke mwenye alikuwa ameteseka panda 12 katika hali ya magonjwa, amepoteza pesa yake yote kwa wanganga bila solution. Akasema kama nikigusa na iko nasogea pindo ya vazi yake nitapata kupona. Akaenda akagusa na akapona. Kama ufanye hatua, Yesu atapita na hautapona. Haiko kusema kwamba Yesu hakukutayarishaka upone, alikutayarishaka upone, meuko na chunga yenjo akukute. Na sana kukuta kuna wenye Mungu anasikiaka huyu vraiment na migulu hana, hakuna gisi atanikuta, anakukuta. Kisha anakuambia simama. Na una migulu. Mimi anachunga tu ufanye kale katua talu mgulu lishenda hivi ukafanye tu hivi sasa unaanza eseye mule ndio mko miracle. Kama una ile bidii necessary ya kujitia nguvu, hautaenda. Anasema ushafanya 38 katika ulemavu. Hali Yesu akijua kama uko vile siku nyingi akakonea urima. Lakini sana kukuta anakuambia jitwike godoro yako, simama na uende zako. Kama ujitwike na usimame na uende, utabakia pale na msaada ishapita. Ndio utabaki uko unajiuliza mbona imekuwa 40, mbona imekuwa 70, utakufa na msaada ishakupita hapo. Ndio wakati mwa hii atmosphere ya hivi ndio unaweza fanya hatua. Sema Mungu na mimi leo mimi nakuya kugusa pindo ya vazi yao. Leo ndio siku ya. Hapana muda ya Bwana ndio uko nachunga. Mungu iko na kuchunga wewe muda yako. Wakati presence ya Mungu inakuwa, kila kitu kiko possible. Wakati Mungu anaachilia mazingira ya mbingu katika eneo, kila kitu kinawezekana. Kinawezekana kwa nani? Wenyewe watakuwa na ile bidii necessaire ya kufanya hatua kwa Bwana. Haiko kila mtu. Eske mnajua kama kuna kwa wakati tunasifu Mungu, batu biko nalia, batu biko na abudu, batu biko na pona, mekuko mwingine mwenye iko naangalia batasema, kumbe vya hivi inakuwa kumbe papa responsable hivi na anaweza jitonga chini. Wakati asipa na abudu, wengine biko napokea kwa Bwana. Wengine roho zao ziko natunzwa. Mimi iko na ona lulu sheri, ona lulu master on. Ona kisiluka shirusharush on. Na una rate opportunity ya kabambi yenye kusaidia maisha yako yote. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninaenda kwa mwisho. Lakini kitu ya mwisho, message Mungu ameleta kwetu siku ya leo. Mungu anapenda tuvunje sikle ya routine. Routine sasa njoo Kiswahili ya nguvu kama Kifaransa ya nguvu. Routine ni sikle ya kawaida. Eske mnajua kama yenye ilizuia wana wa Israeli kuingia, moja wapo ya vitu liwazuia ni ukawaida. Balikuwa bamezoea sana Mungu. Bamezoea kumudharau. Na Musa alikuwa anaambia Mungu kama haupendi wasamehe univute mkitabu yako. Mungu anamwambia hapana Musa, sitakuvuta mkitabu yangu, sitakuvuta. Sasa Musa alikuwa amezoea. Anakuja anaambia Mungu, anamwambia sema na mwamba, anakia anasema mie ndio Mungu ameambia niwatoshee maili juu maji. Mchunge sasa mnataona. Alipiga mwamba, sasa aliona maji haitoki, akaipiga mara pili. Mungu akamwambia Musa, ushanizoea. Ningesema mulugha ya kwetu mimi itakuwa blasphemy. Ushanizoea, leo utaona kama Mungu ni Mungu tu. Nishakurumia ya mingi, leo ulikuwa umeanza zoea. Leo utaona kama sife black. Wewe ndio Musa, ndio hakuna nabii mwenye bengine mimi nawapatia mano. Wewe mimi naongea na wewe fasa. Leo utaona kasife black. Musa akasema pardon Mungu, si mimi ndio mtumishi wako. Akasema Kanani auingie. Oh pardon Mungu, mbona nilifahamu ujeza, ona vyapata vile nilikufanyizia kule katika Misri. Nasema Kanani auingie. Oh Mungu, mbona mimi niko mtumishi mkubwa. Anasema Kanani auingie. Sababu gani? Sababu ulikuwa umekuwa na kazoezi, haukunitakasa mbele ya taifa yangu na haukuniamini neno langu. Kama unaendelea mwaibu Kristo ya kuzoea, dimashi tunaenda kanisa, mlendini mapambazuko, tunaimbia Mungu, tunakula meza Bwana, ushabizoea. Na huko na ule wako wenye uko nafanya, utazania sema Mungu atakwambia sema neema iko, unaweza fanya, kisha kule Mungu anakia kusamehe. Papa, huko siku yenye Mungu atakwambiaka umenizoea. Rutine ni moja wapo ya vitu vyenye vinaua maendeleo. Mungu anasema tulivyokaa hapa inatosha. Muko nazunguruka kwa hii mlima muda wa siku nyingi, inatosha. Muache maisha kuzoea, muendelee mbele, mukeuke, muendelee mbele.
Kuna mapratike mingi tuko nafanya mukanisa ni zenye tushazoea. Ule wakale kanyimbo alikaimba kama ake mumine sasa sikumbuke. Mpaka leo tungali na kazoea tu, njo kaisha kwa ketu ka alfa na omega. Papa, Mungu anapenda tugeuke twende upande mwingine. Nitasema kitu yenyewe mbo inaweza kuwa polemiki, lakini njo kwenye nitamalizia siku ya leo. Sasa leo nilikia kupana unabii wa Mungu na nitajirasire nimeitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Après pale tutaomba Mungu. Ndio kwenye mimi naishi. Eske mnajua kama kujitakasa haiko kufanya dhambi kisha unatubu. Kufanya dhambi kisha na Mungu nisamee. Unafanya dhambi unaambia Mungu nisamee. Unafanya dhambi Mungu nisamee. Haiko ile ndio kutakasa. Na lakini kwa muda mrefu tumeyua katika kanisa kama vile ndio banajitakasaka kwa Mungu. Mekujitakasa haiko vile. Ile ni kuzoea Mungu. Unakuwa nafanya dhambi juu unajua Mungu ni mwenye rehema, tuko wakati wa neema, ninakuya ninajitakasa, ninakuya ninajitakasa. Haiko ile ndio utakaso. Utakaso ni kubakia dhambi iko. Utakaso haiko kusema mtu hana dhambi. Mtu anaweza kuwa na dhambi na anajitakasa. Utakaso ni kusema dhambi iko, mimi sipendi ni jifokalize ku dhambi, na jifokalize ndio kutokusolution kwenye iko. Wana wa Misri, wana wa Israeli walikuwa wameumwa na nyoka jangani. Nyoka zimebaluma bakakufa watu wengi. Mungu akafanya solution. Inua nyoka ya shaba uitie juu, mwenye ataiangalia as long as you look at it. Ndio Kiingereza. Aussi longtemps tu le regardes, aussi longtemps tu le fixes, aussi longtemps tu te focalises sur ça, utapata kupona. Na ukasema kuna luma sana, ukiangalia pembeni na njoo kwenye utakufia pale. Katika mwendo ya kuenda katika nchi ya ahadi, ifo ukue na umejifokalize aussi longtemps katika Bwana. Kitabu ya Wakorintho wa 2:3 jukwa mstari wa 18 nasema na sisi ambao tumevua kilemba, hatuna tena kilemba kwenye macho yetu, tunaangalia utukufu wa Bwana na tunabadilishwa kwa utukufu ule ule comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que unaweza kuwa na ile focus necessaire? Utie telefone pembeni, utie giga pembeni, utie WhatsApp pembeni, uangalie Bwana aussi necessaire, aussi longtemps necessaire, uone venye Mungu atakufanyizia. Ba mingi abia changer mu maisha yako parce que vyenye vitakuchanger huko na viangalia. Principe spirituel inasema hivi, vyenye unatazama sana unavigeuka. Vyenye unasikia sana unavigeuka. Sasa shetani anafanya usikie vyote sofe venye vitakubadilisha, uone vyote sofe venye vitakusaidia, na wakati unaviona sana unavigeuka. Ndio maana maisha ya wengi inabakia vile. Mungu anapenda tujifokalize kwake sana, na vile ndio itatubadilisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusimame tupate kuomba Mungu. Mungu hapendi tuendelee na maisha ya ukawaida wapendwa. Mungu aba mzoe yake. Tujifokalize kwa Mungu sana, tuone mabadiliko yenye Mungu ametuandalia. Anasema hao wa Misri mnaowaona leo hamutawaona tena. Na neno ya unabii nasema vile venye uko napitia, hizi shida zenye uko napitia, ile magonjwa na ile jaribu na ile situation ya maisha yako, uishakamu hayo sana, na Mungu anasema inatosha. Wakati ya kuangalia Mungu, wakati ya kujifokalize ku Mungu, wakati ya kukuwa na bidii ya kufuata vya Mungu. Juu kufuata vya Mungu inaomba bidii, haiko fasile basi badanga yake. Sasa unaamini vitu vitakuwa maziwa na asali? Hapana, kungali majangwa zenye zitakuomba bidii uzivuke. Kama hauna ile, itakuwa nguvu kwako kuingia katika mji ambao Mungu alikuandalia. Na Mungu ametuandalia Kanaani ya mbinguni. Itatuomba tukue na bidii. Itatuomba tutoke mkawaida Gilgali. Itatuomba tuamini neno ya Bwana. Itatuomba tuache kuzoea Mungu. Waliamini neno lake watapata kuwa washindaji, kwani Bwana Yesu alituahidi atathibitisha neno kwa ishara.
shinda, 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 nguvu ya kushinda. Shinda, 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 shinda kila saa. Mungu watatu, mpango, nguvu ya kushinda. Bwana tukitii Yesu, nasi tutashinda. Ambia Mungu akupe nguvu ya kushinda, nguvu ya kupata bidii ya kusonga mbele,